السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں اہم تازہ اپڈیٹس۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اب سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اسی طرح کی تازہ ترین اور تیز اپڈیٹس ملے۔ تلنگانہ سکولوں کی گرمیوں کی تعطیلات میں توسیع، کب کھولیں گے؟ تلنگانہ تلنگانہ حکومت نے اسکولوں میں گرمیوں کی تعطیلات میں توسیع کر دی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے 12 جون سے 15 جون تک اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کی تاریخ کو ملتوی کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ اسکولز حیدرآباد، جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا، ریاست کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے لیے گرمیوں کی تعطیلات اتوار 12 جون کو ختم ہو رہی ہیں۔ تاہم تلنگانہ حکومت نے حال ہی میں اسکولوں کے لیے گرمیوں کی تعطیلات میں توسیع کی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے 12 سے 15 جون تک اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کی تاریخ کو ملتوی کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے فش پرسادم تقریب کے لیے ہدایات جاری کیں۔ تمام مچھلیاں لانے والے پانی کے ٹینکرز اور رضاکارانہ تنظیمیں جو درست پاسز کے ساتھ کھانے کا سامان لے کر جائیں گی گیٹ نمبر 3 سے پنڈال میں داخل۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے اتوار 7 جون کو نامپلی نمائش گراؤنڈ میں 8 اور 9 جون کو صبح 6 بجے سے شام 8 بجے کے درمیان منعقد ہونے والے فش پرسادم پروگرام کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی۔ ایم جے مارکیٹ سے آنے والی ٹریفک کو آبڈس، نامپلی جی پی او، جنرل پوسٹ آفس کی طرف موڑ دیا جائے گا، جبکہ ایم جے برج اور بیگم بازار سے نامپلی کی طرف جانے والی گاڑیوں کو الاسکا جنکشن پر دارالسلام اور ایک مینار کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ نجی اور بھاری ٹرانسپورٹ گاڑیوں کو ایم جے مارکیٹ اور تاج آئی لینڈ کے درمیان جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور ایم جے مارکیٹ اور اے آر پیٹرول پمپ سے جی پی او کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ تمام مچھلیاں لانے والے پانی کے ٹینکرز اور رضاکارانہ تنظیمیں جو درست پاسز کے ساتھ کھانے کا سامان لے کر جائیں گی گیٹ نمبر 3 سے پنڈال میں داخل ہوں گی۔ پارکنگ الاٹمنٹ۔ مچھلی پرسادم کے لیے نامپلی سائڈ سے 4 وہیلر سواروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیاں گروہا کلپا، گگن وہار اور چندر وہار میں پارک کریں۔ وہ گیٹ نمبر 2 سے نمائش گراؤنڈ کی طرف پیدل چل سکتے ہیں۔ ایم جے مارکیٹ سے آنے والے 2 وہیلر سوار اپنی گاڑیاں ماں آنجن کمپلیکس میں پارک کر سکتے ہیں، جبکہ نامپلی سے آنے والے لوگ شیزان ہوٹل کے علاوہ بھیم راؤ گوڑا کے قریب پارک کریں گے۔ پارکنگ الاٹمنٹ۔ مچھلی پرسادم کے لیے نامپلی سائڈ سے 4 وہیلر سواروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیاں گروہا کلپا، گگن وہار اور چندر وہار میں پارک کریں۔ وہ گیٹ نمبر 2 سے نمائش گراؤنڈ کی طرف پیدل چل سکتے ہیں۔ ایم جے مارکیٹ سے آنے والے 2 پہیا سوار اپنی گاڑیاں منورنجن کمپلیکس میں پارک کر سکتے ہیں، جبکہ نامپلی سے آنے والے شیزان ہوٹل کے علاوہ بھیم راؤ گوڑا کے قریب پارک کریں گے۔ ٹریفک پولیس نے شیزان ہوٹل کے سامنے آٹو رکشا اسٹاپ کا انتظام کیا ہے۔ تمام سرکاری بسیں اور وین CWC پارکنگ ایریا میں کھڑی کی جائیں گی۔ بسیں اور وین۔ ایم جے مارکیٹ سے آنے والی بسوں اور وینوں کا آخری اسٹاپ گاندھی بھون بس اسٹاپ ہے۔ اسی طرح نامپلی سے آنے والی بسیں اور وین لینے والوں کو گرہا کلپا بس اسٹاپ پر اتر کر نمائش گراؤنڈز گیٹ نمبر 2 تک پیدل چلنا چاہیے۔ VIP انٹری گیٹ۔ ایم جے مارکیٹ سے تمام VIP گاڑیوں کے پاس ہولڈرز گاندھی بھون کی طرف بڑھی اور ادب ہوٹل لین میں بائیں مڑے۔ VIP انٹری گیٹ تک پہنچنے کے لیے گیٹ نمبر 1 اور CWC گیٹ کے ذریعے جاری رکھیں۔ نامپلی سے آنے والوں کے لیے گاندھی بھون پر یوٹرن لیں، پھر VIP انٹری گیٹ تک رسائی کے لیے گیٹ نمبر 1 اور CWC گیٹ کی طرف دیگر مسافر جنہوں نے مذکورہ پرواز میں سفر کیا، وہ ان کا سراغ لگا رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ان میں سے کسی میں بھی ایسی ہی علامات ہیں۔ گاندھی ہاسپٹل میں داخل تینوں افراد کا فی الحال اسپیشل آئسولیشن وارڈ میں علاج کیا جا رہا ہے۔ ان کے خون کے نمونے جمع کرنے اور انہیں حتمی تشخیص کے لیے پونے کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی NIV کو بھیجنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ عوام پریشان نہ ہوں اور حکام تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ عام آدمی پر ایک بار پھر گیس کا بوجھ۔ گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ۔ تیل کمپنیوں نے ایک بار پھر ملک بھر میں عام آدمی پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ انہوں نے 14.2 کلو کے گھریلو LPG سلنڈر کی قیمت میں روپے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک وقت میں 29 یہ نظر ثانی شدہ قیمتیں آج سے لاگو ہو گئی ہیں۔ انٹرنیٹ ڈسک قیمتوں کا بوجھ ہے۔ ایک بار پھر ملک بھر کے عام اور متوسط طبقے کے لوگوں پر برس پڑے۔ آئل کمپنیوں کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کرنے پر گھریلو خواتین تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ 14.2 کلو کے گھریلو LPG سلنڈر کی قیمت میں 2 روپے اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں ایک وقت میں 29 سرکاری ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ بڑھی ہوئی نظر ثانی شدہ قیمتیں آج سے فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ دوسرا موقع ہے کہ گھریلو استعمال کے لیے استعمال ہونے والے گھریلو سلنڈروں کی قیمتوں میں صرف 3 ماہ کے مختصر عرصے میں اضافہ ہوا ہے۔ قیمتوں میں اس تازہ ترین اضافے کا اثر ملک کے تمام بڑے شہروں میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔
कौमी राजधानी नई दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत जो कि 100 रुपये थी, अब तक 913 रुपये तक पहुंच गया है। इस इजाफे के साथ 942। जब बात तेलुगु रियासतों की हो, खास तौर पर हैदराबाद में एक सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये के निशान के करीब पहुंच रही है। तौर पर हैदराबाद में सिलेंडर की कीमत जो कि रुपये थी, कल तक 965 रुपये हो गया है। ताज़ा तरीन इजाफे के साथ 994। एक ऐसे वक्त में जब अशियाए ज़रूरिया की कीमतें पहले ही आसमान को छू रही हैं, सिर्फ 3 माह के वक्फे में दूसरी बार खाना पकाने की गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सारिफीन की जानिब से शदीद मुखालफत की जा रही है। जुनूब मगरिबी मानसून उम्मीद अफजा अंदाज में आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में कमी आई है। ओहदेदारों ने बताया कि मानसून 2 से 3 दिन में तेलंगाना में दाखिल हो जाएगा। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने ऐलान किया है कि अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। उसने कहा है कि इतवार की रात से दरमियानी से तेज़ बारिश का इम्कान है। ओहदेदारों ने बताया कि वकाराबाद, सिंगारेड्डी, नारायणपेट, महबूब नगर, गदवाल, वनापर्थी, नागर कुरनोल, नलगंदा और रंगारेड्डी इजला के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। बताया गया है कि शहर हैदराबाद के मगरिबी और जुनूबी इलाकों में शाम से रात तक हल्की बारिश का इम्कान है। हैदराबाद शहर के लिए इस माह की 10 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि शहर में 4 रोज तक तेज बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बताया गया है कि 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के वनपर्थी, विकेराबाद, रंगारेड्डी, मचलमलकाजर, हैदराबाद, अदादुर्बवानार इजला में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा 5.08 सेंटीमीटर बारिश वानापर्थी जिला के एडविला मंडल में रिकॉर्ड की गई। वकाराबाद जिला के तंदूर में 4.73 सेंटीमीटर, चौदीपुर में 3.58, मीरचल और मलकाजगिरी इजला के बच्चोपली में 4.06, रंगारेड्डी जिला के मुडगोला में 4.44, रिवेली में 3.38 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वानापर्थी जिला के रिवेली में 3.38, पानपुर में 25-26 में बारिश रिकॉर्ड की गई। जोगोलंबा गदवाल जिला और आदादरी भवनागिरी जिला में 2.48 सेंटीमीटर। सोने के नर्ख आज 8/6/2026 फिर क्रैश। चेन्नई में सोने की कीमत में 61,100 रुपये की कमी। हैदराबाद गोल्ड भी गिरता है। हिंदुस्तान में सोने के नर्ख 8 जून 2026 को तेजी से गिरे, जो हफ्ते में मंदी के नोट पर दाखिल हुए। ताहम शहरों में सोना सबसे ज्यादा चेन्नई 24 के 100 ग्राम में 14,200 रुपये गिर गया। हिंदुस्तान में सोने के नर्ख 8 जून 2026 को तेजी से गिरे, जो हफ्ते में मंदी के नोट पर दाखिल हुए। ताहम शहरों में सिर्फ पीर को ही चेन्नई में सोना 100 ग्राम 24 कैरेट में 14,200 रुपये तक गिर गया। लेकिन सोने की कीमत में गुज़िश्ता 10 दिनों से नुमायां कमी हो रही है। हिंदुस्तान में 24 कैरेट सोने की कीमत 100 ग्राम में 60,000 रुपये और 10 ग्राम में 6,000 रुपये तक गिर गई है। लेकिन चेन्नई में जून के सिर्फ 8 दिनों में सोना 61,000 रुपये से ज्यादा नीचे आ गया है। लेकिन हैदराबाद, बंगलुरु, मुंबई और दीगर शहरों में जिस्मानी सोने की कीमतों के मुकाबले में अब भी महंगा है। मजीद बड़ा चेन्नई में 22 कैरेट सोना 13,000 रुपये की कमी के साथ 14,07,000 रुपये फी 100 ग्राम पर आ गया, जबकि 10 ग्राम की कीमत 1,300 रुपये की कमी के साथ 1,40,700 रुपये हो गई। इसके अलावा 18 कीरात सोना 100 ग्राम में 11,500 रुपये की कमी से 11,79,500 रुपये और 1,150 रुपये कमी के साथ 1,17,950 रुपये फी 10 ग्राम पर आ गया है। कीरात सोने की कीमत 10,400 रुपये की कमी के साथ 15,16,900 रुपये फी 100 ग्राम और 1,040 रुपये की कमी के साथ 1,51,690 रुपये फी 10 ग्राम पर आ गई। 22 कैरेट के मामले में 10 ग्राम सोना 950 रुपये की कमी से 1,39,050 रुपये पर आ गया है, लेकिन 100 ग्राम सोना 9,500 रुपये की कमी से 1,39,050 रुपये पर आ गया है। इसके अलावा 18 कीरात सोने की कीमत 10 ग्राम में 780 रुपये की कमी के साथ 1,13,770 रुपये और 7,800 रुपये की कमी के साथ 11,37,700 रुपये फी 100 ग्राम पर आ गई। आज हिंदुस्तान में सोने की कीमतों पर क्या असर पड़ रहा है? लेमन मार्केट्स डेस्क के तहकीकी तज्जियाकार गोरोगर्ग के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में हालिया मंदी की वजह महंगाई और शरासूद पर बढ़ते हुए खदशात को करार दिया जा सकता है, जो कि अमरीका के मुतवक्के इक्तिसादी अदादोशुमार से ज्यादा मजबूत है, जिसने इन कीमती धातों की महफूज पनागा की अपील को कम कर दिया है। मजीद बरा उन्होंने मजीद कहा, मगरबी एशिया में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, खास तौर पर हालिया पेशरफ्त जिसमें इसराइल शामिल है, ने मार्केट में उतार चढ़ाव को मजीद हुआ दी है, जिससे सरमायाकारों के जज्बात मुतासिर हुए हैं। दूसरी तरफ खाम तेल की कीमतें 4% इजाफे से 94.16 डॉलर फी बैरल, तकरीबन 8,985 रुपये फी बैरल पर पहुंच गईं, क्योंकि खलीजी कशीदगी में इजाफे ने सप्लाई में खलल पड़ने के खदशात को बढ़ा दिया, जिससे इफरात ज़र के दबाव में इजाफा हुआ। अंदरमा हाउसिंग स्कीम
कम लागत और तेजी से शेयर वॉल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महीनों के अंदर मकानात तामीर करके फायदा उठाने वालों पर बोझ कम करने का एक नया तरीका। अंदरमा हाउसिंग स्कीम। रियासती हुकूमत इंदिरामा घरों की तामीर में हाई रुकावटों को दूर करने और मुख्तसर वक्त में तामीर मुकम्मल करने के लिए मिलेशियाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। घर की तामीर की बढ़ती हुई लागत, रेत और ईंटों की नकलो हमल में मुश्किलात और कबायली इलाकों में पैदा होने वाले मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत नई पॉलिसी लाने जा रही है। हाउसिंग कारपोरेशन सिर्फ रुपए में 401 मुरब्बा फुट के रकबे वाले मकान की तामीर मुकम्मल करने का मंसूबा बना रही है। ये तरीका इस्तेमाल करते हुए 5 लाख, जिसे शेयर वॉल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इस तरीका को इस्तेमाल करते हुए मकानात की तामीर का काम जिला कोमोराभीम में तजुर्बाती बुनियादों पर शुरू किया जाएगा। हाल ही में सीएम रेवंत रेड्डी ने किरामी मंडल के कोटरी ग्राम पंचायत के तहत कोठागोडेम का दौरा किया, जहां हाउसिंग हुक्काम ने इंदिरामा घर के मॉडल का मुआयना किया, जो रूपाबाई नामी एक गरीब खातून के लिए 1 माह में तामीर किया गया था। बरसात के मौसम में मकानात की तामीर में ताखीर से बचने के लिए ओहदेदारों ने मकानात के दूसरे मरहले को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। सेल्फ कंपैक्टन कंक्रीट के साथ घर की कबायली इलाकों में इजाफी 21,000 मकानात। अंदरमा घरों की तामीर में कबायलियों के लिए इजाफी 21,000 पक्के मकानात तामीर किए जाएंगे। वजीर आला के हुक्म के मुताबिक हुकूमत ने बगैर किसी ताखीर के दूसरे मरहले में शिरवाल तरीका पर अंदरमा घर तामीर करने की मशक शुरू कर दी है। खास तौर पर जबकि रियासत भर में पहले मरहले में 4.5 लाख मकानात की मंजूरी दी गई थी, सिर्फ 110,000 मकानात ही मुकम्मल हुए हैं। आदिलाबाद जिला में इस साल के दौरान 16,106 मकानात की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 2,959 मकानात छत की सतह तक और 3,026 मकानात स्लीब की सतह तक मुकम्मल किए गए थे। मकानात की तामीर के कल हदफ में से सिर्फ 1,477 मकानात ही मुकम्मल हुए हैं। अगर नई टेक्नोलॉजी दस्तयाब हो जाती है तो मुस्तहकीन पर बोझ मजीद कम हो जाएगा और उनके लिए वक्त पर अपने घरों में मुंतकिल होना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। बराए मेहरबानी लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।